बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परवेज़ इलाही की अहलिया की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साबिक जो 25 वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के करीबी साथी को निगरान वफाकी वज़ीर तैनात कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में एक मसाज सेंटर था और छापा मार कार्रवाई करके वहाँ पर जो भी लोग मसाज करवा रहे थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उसके ऊपर समाअत की और इस्लामाबाद की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मसाज सेंटर पर गैर कानूनी छापे के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मसाज सेंटर छापे में गिरफ़्तार अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज FIR ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि ये गैर कानूनी छापा था। अदालत ने मसाज सेंटर पर छापे में गिरफ़्तार अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को कलअदम करार दे दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि पुलिस एहलकारों ने कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। पिटिशनर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई मज़मूम मकासद के लिए शुरू की गई। पिटिशनर्स के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी कार्रवाई हरासा करने के लिए की गई। पिटिशनर के ख़िलाफ़ ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिन पर उनको सज़ा दी जा सके। हुक्मनामे में कहा गया कि पिटिशनर्स के ख़िलाफ़ इस केस में तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन या ट्रायल कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ होगी। अदालत ने फ़ैसले की कापी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सेशन जज और चीफ कमिश्नर को भिजवाने की हदायत की। अदालत ने फ़ैसले की कापी IG इस्लामाबाद, जुडिशल अफसरान और पुलिस अफसरान को भिजवाने की भी हदायत की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। इस तरह की जो चूँकि पुलिस अक्सर फ़ेक छापे होते हैं और वो किसी को भी उसमें रगड़ देती है, ये तो बहुत इस हद तक तो फ़ैसला बहुत अच्छा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जहाँ पर लोगों के घरों पर छापे मारे गए, जहाँ पर सियासी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, जहाँ आइन के आर्टिकल 19 का हक़ छीना गया, क्या वहाँ पर भी हमारी अदालतें इस तरह के तगड़े फ़ैसले जारी करती हैं या वहाँ कहती हैं कि आप पहले शामिल तफ्तीश हों और जो ट्रायल कोर्ट है वही फ़ैसला करेगी, या हाई कोर्ट डायरेक्ट भी इस तरह जो मुकदमात हैं वो ख़ारिज करती हो? मेरे ख्याल में तो ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में एक अहम केस पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इरफान सादत खान ने शहर भर के बड़े पार्कों में अवामी दाखिला फ़ीस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान KMC वकील पर बरम हुए और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। अवामी दाखिला फ़ीस ख़त्म करके पार्किंग फ़ीस आपने शुरू कर दी। ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी दाखिला फ़ीस का नाम पार्किंग फ़ीस में बदल दें। सिंध अवामी जो मेयर कराची को बुलाएं वो वजाहत दें। वकील KMC ने कहा कि ऐसा नहीं है जैसा दरख्वास्त गुजार ने कहा है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए, मेयर कराची की तलबी से पहले हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 4 अक्टूबर तक वजाहत दें वरना मेयर कराची को तलब करेंगे। अदालत ने कहा कि आप अपने जो अख्तियारात हैं उससे तजावुज़ ना करें। ये जो मामला है ये ना सिर्फ पार्कों का मामला है, ये लाहौर में भी ऐसे ही मसाइल हैं कि लोगों की जानिब से शिकायत आती हैं कि पार्कों के बाहर फ़ीस ली जाती है सरकारी। और फिर आप चले जाएं, जितने भी आप सिविल कोर्ट ही चले जाएं अपने किसी काम को, तो वहाँ बाहर जो पार्किंग वाले खड़े हैं वो पार्किंग के नाम से आपसे भारी पैसे लेते हैं। अस्पतालों में पर्ची अगर 5 रुपये या 10 रुपये की है, पार्किंग वाला 50 रुपये लेता है। तो ये एक इतना बड़ा मसला है कि जिसके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन मसाइल को हल होना चाहिए। गंदम की स्मगलिंग के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। पहले कहा गया था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान मुलव्वस हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया कि उन 29 सियासतदानों के नाम सामने आने चाहिए। और साथ ये कहा था कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी और हमारे इदारे ये एक ख़ास वक्त ही इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं? ये पहले कहाँ थे? क्या ये तनख्वाहें नहीं ले रहे थे? क्या इनका काम यही नहीं था कि इसकी हिफाजत करें और इन चीज़ों से रियासत को और कौम को महफूज रखें? तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़े सख्त सवालात उठाए गए थे। अब करेंसी और तेल के बाद चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। और जो वज़ीर आज़म हाउस ज़राए के मुताबिक चीनी, गंदम और खाद की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में रिपोर्ट तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिक़ा महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,147 मैट्रिक टन
ذخیرہ شدہ اور اسمگلنگ والی گندم قبضے میں لی گئی تھی۔ اس رائے کے مطابق رپورٹ میں اسمگلنگ کرنے والے 259 اہلکاروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صوبائی حکومتوں میں تعینات اہلکار اسمگلرز ذخیرہ اندوزوں کی مدد فراہم کرتے ہیں، اور اس میں بڑے پیمانے پر بھی جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور وہ بھی ان ساری چیزوں میں اپنا جو حصہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی کارروائیاں ہوں کہ جہاں آپ کے سیاستدان ملوث ہوں، جہاں آپ کے سینئر سرکاری افسران ملوث ہوں، اور یہ ہر 2-3 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈنڈا چل گیا ہے اور اب ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہے، سوال بڑا سمپل ہے اور سادہ اور معصومانہ ہے کہ یہ جو جن بیوروکریٹس کی یا جو اس مقصد کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں جیسے کسٹم ہے، ایف آئی اے ہے، جو جن کی ذمہ داری ہے وہ کہاں رہ جاتے ہیں۔ آج تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے جی انہوں نے بڑی کارروائی کی ہے، لیکن یہ کارروائی کو ایک دن کی تو نہیں تھی، وہ تو تنخواہیں ایسی بات کی لیتے ہیں، ان کی تو ذمہ داری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، آج اگر وہ کر رہے ہیں، وہ چاہتے پہلے تو کر سکتے تھے اور انہوں نے غفلت برتی ہے، اور یہ ایک چارج شیٹ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی گرفتاری کے معاملے پر ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے۔ پرویز الہی کی اہلیہ نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ اسی ہفتے کے سماعت کے لیے مقرر کرے۔ جو درخواست تھی کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ڈسپوز آف کیا تھا، اس کو لے کے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور پرویز الہی کی اہلیہ نے اپنی درخواست میں استدعا کی کہ سپریم کورٹ جلد میری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ درخواست کو نمٹایا جاتا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پنجاب وغیرہ کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عدالت پیش نہ ہونے پر آئی جی اسلام آباد اور باقیوں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، لیکن میرے جو خاوند ہیں جو پرویز الہی، ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے ان کو عدالت میں بلایا جائے اور ان کے خلاف تمام مقدمات کو ختم کیا جائے اور ان کو رہائی دی جائے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے، اور یہ جو درخواست ہے انیس محمد شہزاد ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے، ان کی جانب سے ریلیف آف کیس بریف آف کیس فرام ٹرائل کورٹ ٹو امپیون آرڈر، کہ ہم نے جی تمام ٹرائل کورٹ سے لے کے آخر تک جتنا کیس ہے اس کی تمام تفصیلات عدالت میں دے دی ہیں، اور اپلیکیشن فار ارلی ہیئرنگ ہم فائل کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے ہماری درخواست پر جلد سماعت کی جائے اور جلد سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا جائے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور شہباز شریف کے ساتھ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس تو الگ تھا۔ فواد حسن فواد یہ ان بیوروکریٹس میں ہیں جن کے خلاف نواز شریف کے دور میں ہی کارروائی شروع ہو گئی تھی، مقدمات، اور کافی عرصہ یہ جیل میں رہے، اور جو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے اس میں یہ کو اکیوزڈ ہیں، یہ شریک ملزم ہیں شہباز شریف کے، تو شہباز شریف کے شریک ملزم اور نواز شریف کے سابق جو وزیر ہیں، سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو وفاقی وزیر تعینات کر دیا گیا ہے نگران حکومت کا۔ اور باقاعدہ طور پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھا ہے کیسے نواز شریف کی ٹیم نگران حکومت میں آ رہی ہے، اور ان کا الیکشن سے بھاگنا صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی جب آپ ان کو حصہ دے رہے ہیں تو آپ جب حصہ دیں گے تو وہ کیوں الیکشن میں آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے جی کہ آپ نے ایک ہی جماعت کو نواز رہے ہیں تو باقی کدھر جائیں گے۔ آج اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی عہدے دینا شروع کر دیں تو وہ بھی خاموش ہو کے ان کا آئین، ان لوگوں کا آئین، جمہوریت، انتخابات، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ان کو کرسی چاہیے، اور وہ اور یہ چاہتے ہی انلیگل وے سے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لیگل طریقے سے تو آ نہیں سکتے۔ صدر مملکت کو سمری بھجوائی گئی تھی جس کو منظور کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے ایڈوائس بھیجی تھی آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت فواد حسن فواد کی تقرری کی، اور یہ سابق بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو جو اب یہ مختلف اداروں کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، نجکاری اس کا وزیر بنانے کی اطلاعات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے، اسحاق ڈار ہے، یا یہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں بہت ماہر ہیں اور کس طریقے سے چیزیں مینیج کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے۔ اب نگران کہاں نگران رہا، اور فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا۔ فواد چودھری آپ جانتے ہیں نگران حکومت کے بڑے خیرخواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس پھر حمزہ شہباز اور حسن نواز کی کمی رہ گئی ہے، باقی تو نگران حکومت میں باقی سارے آ گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کے بعد کراچی میں زرداری کے قریبی جو افسران تھے، ان میں جو کراچی پولیس چیف ہیں خادم حسین رند، انہوں نے 35 شہر کے 35 بڑے جو ایس ایچ اوز تھے جو ایک ایک تھانہ سنبھالتے تھے اور منتھلیاں جاتی تھیں بڑے گھر،
उन सब को तब्दील कर दिया गया है। 97 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ अजला में भेज दिया गया है जो कराची में बराजमान थे, और ये वो सारे लोग थे जिनको अंदरून सिंध से चुन चुन के लाया गया था, उन तमाम को वापस अजला में भेज दिया गया है। और जो सिंध पर ये बेसिकली कराची फ़तह करने के लिए जरदारी ने बुलाया था। आप जानते हैं कि वहाँ पर जाली वोट बनवाया गया है, डोमिसाइल बनवाया गया है। कराची में ज़्यादातर जो नौकरियाँ सिंधियों को दी गई ताकि वो उनको ये लगता है कि जो उर्दू स्पीकिंग है वो खिदमत गुजारी नहीं करेंगे, जो सिंधी स्पीकिंग है वो खिदमत गुजारी करेंगे। इस वजह से ये एक पूरा मसला, और इसके ऊपर MQM भी बात करती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करती रही, जमात इस्लामी भी बात करती रही। तो अब उन अफसरान को वापस बहरहाल भेज दिया गया है काफ़ी हद तक। दूसरी जानिब सरकारी गाड़ियाँ साबिक वज़रा की जानिब से वापस ना करने पर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने पर साबिक सूबाई वज़रा के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि सूबाई काबीना ने साबिक वज़रा से गाड़ियाँ फौरी वापस लेने का फ़ैसला किया है। साबिक वज़रा से 45 गाड़ियाँ वापस ले ली गई हैं, जबकि 25 गाड़ियाँ अब भी वज़रा के पास हैं। जान अचकज़ई ने कहा कि गाड़ियाँ वापस ना करने वाले साबिक वज़रा के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा सूबाई काबीना ने हुकूमत के अखराजात में कमी और सूबाई सेक्रेटरीज़ के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ भी महदूद करने का फ़ैसला किया। आप अंदाज़ा लगाएं, इतना गरीब सूबा हो और उसकी हालत ये हो कि सिर्फ सूबाई वज़रा के पास 45 गाड़ियाँ वापस ले ली गई हैं, 25 अभी भी रहती हैं, और ये लोग आते हैं हमारी खिदमत के लिए। और अभी आप देख लें जो कुछ पंजाब में हो रहा है, किस तरीके से AC और असिस्टेंट कमिश्नर और इनको बड़ी गाड़ियां दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए की, जजेस को कर्ज़े दिए जा रहे हैं, बिलासूद कर्ज़े दिए जा रहे हैं। तो ये निज़ाम है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदा।